Then ito your right gamay ball, kana ball. Then try to look down sa shoulder nimo right side. Ay dako kayo. Only forward. Turn your head or watch nila. Drop your head, bukid down. Ano? Sige, puro ba? Smile lang to ba? Smile. Look at me here first. Relax yung shoulder sa right side. Closer your bouquet to your body. Ayan lang. Drop your bouquet niya. Hangad sa gamay. Smiling. Okay. Sige na ko go. Kakalaan si Mali. Yan pa. Thank you, Ma'am Ninya, for all the tradition na ako ang gihanyo. Nagandaghan dyan to. Thank you. I'm happy with my guest. Okay. Sige na. Bridesmaids. Asa ko? Kita masagal? Kasi may na. Inom guys! Ano tayo? At sa likod rin, nahurot na.